Enggak, dan gue juga bingung kenapa lu merasa diri lu adalah salah satu orang yang berkebutuhan khusus. Menurut gue netizen Indonesia semuanya punya kebutuhan khusus. No, you don't shrink yourself to not to go through all that. Dan You run from the commitment and the discipline to reach mastery. It's different. A toxic relationship reduced my self-worth to zero karena selalu mempertanyakan. Okay. At that moment, it was survival sih jujurnya. Yeah. Because that was life and death moment. I want to focus and invest my energy intentionally to the things that I can control. Is that you realize that kids are being kids. They tantrum, it's a natural process. Is kalau lo ke-trigger, kalau lo denger anak lo tantrum, berarti ada masalah sama lo. makanya law of attraction doesn't work in many cases, in many people. Karena dia nggak ngerti reverse engineering Iya, betul. prosesnya. Oh, I like reverse engineering. Are we talking about reverse engineering now? Yes. Oke, welcome back to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang gue seneng banget karena gue bisa menjalin persahabatan dengan Karina. Karina. Iya. Dan biasa dipanggil Kai. So I'm gonna start. Gue penasaran sama bio Instagram lo. Oke. Gue itu nulis bio Instagram itu per 1 tahun tuh pasti gue update. Karena begitulah situasi kita di Indonesia. Identity crisis kadang-kadang ya. Jadi kalau kita ngomong personal branding is easy but it's not easy. Buat orang yang ngerti about personal branding. Orang biasanya nulis coffee addict, traveler, cat mom. Lu nulis neurospicy, trilingual, specialist of many things. Yeah. Nah, Do you know how long it took me to find that? udah nulis kayak begitu, how long it took me to find that? That's You know how many times I've changed my bio karena gue merasa either itu kalau gue harus masukin semuanya yang gue lakukan itu nggak cukup yeah. kota hurufnya. Yeah. Dan I had to literally ask Claude waktu itu. Yeah. Kayak okay, this is me. Frustrasi gue nih ini gitu. Iya. Full illustration, this is me. Kan lo kan udah ngetrain Claude lo kan gitu kan. You know who I am. Now I need a short, concise, as short and concise as effective bio for my Instagram account. Berarti lo lupa tambahin satu prompt. Apa? Yang bisa dimengerti orang Indonesia. Harus ya. Oke, tadi gue sempat ngobrol sama Kai bahwa kita hari ini kalau ngomong itu kalau bisa 70-80% bahasa Indonesia. Ya. Gue melakukan itu karena gue banyak dapat teguran. Ya. Tapi si Kai ngomong apa tadi ke gue? Umur segini, you're still shrinking yourself. Shrinking. For others. For others. Berarti kita mengecilkan diri. For others. Harusnya Untuk be orang yourself. lain. Iya. Iya. Tapi pada saat kita be yourself, Iya. itu sebenarnya kita melakukan buat diri kita, menjadi otentik diri kita. Atau kita sebenarnya melakukan sesuatu biar dipahamin orang. Yang mana yang benar? I think it should be a balance of both, ideally. But there will come a time di mana untuk bisa mencapai balance menurut gue susah juga karena you will sacrifice so much more when you focus on external. Kalau lo terlalu fokus ingin bikin orang lain happy, ingin cater tuh terlalu ya pokoknya orang lain deh gitu ya. Yeah. Akan ada poin burnout seperti gue awal tahun ini gitu ya, yang menurut gue tuh capek loh karena it takes extra energy. Itu tuh memakan banyak banget energi yang kita tidak sadari ketika kita tuh mensensor. Ini kan kita mensensor dan memfilter ulang apa yang sebenarnya mau kita katakan dengan cara yang seperti apa. Kalau menurut gue basisnya gini, selama empatis, tidak nyakitin orang, it's not malicious intent gitu kan, niatnya adalah baik, ya just be yourself. Oke. Karena menurut gue authenticity itu you can be yourself 100%. As long as niatnya bukan untuk menjatuhkan atau menyakiti orang. Dah, itu aja. Oke.
Screw it, let's just be ourselves. Finally, my God. Okay, who was the first, or when was the first time, or who was the first who told you about neurospicy and what does that mean? Neurospiciness is me coming to terms with myself after being diagnosed at 33 years old with ADHD. Okay. Dan why I use that word now for myself is because to remind myself bahwa ternyata selama gue hidup sampai umur 33 tahun, banyak sekali hal-hal yang menjadi menjadi point of judgment, menjadi flaws di mata orang tuh, because Labels, it's too many labels. yang ternyata adalah in a negative sense. Yeah. Bahwa itu adalah semuanya karakter flaw jatuhnya. Okay. Padahal adalah hal-hal yang memang tidak bisa gue kendalikan. So it's basically me claiming and being open about the fact that iya gue orang berkebutuhan khusus, nggak apa-apa. Udah gitu aja. Tapi kan berkebutuhan khusus kan gue yang mengadakan untuk diri gue sendiri. I don't expect people to, oh my God, cater to Kai's kebutuhan khusus needs gitu, enggak. Karena gue alhamdulillah masih mempunyai kapasitas dan sekarang power untuk bisa mengadakan support system itu untuk gue gitu. Jadi kan gak merugikan siapa-siapa. Enggak, dan gue juga bingung kenapa lu merasa diri lu adalah salah satu orang yang berkebutuhan khusus. Menurut gue netizen Indonesia semuanya punya kebutuhan khusus. Harus lebih beradab dalam berkomen. Itu kebutuhan khusus loh. No, but I'm literally berkebutuhan khusus in a definition of law. Ya, neurodivergence itu berkebutuhan khusus. Iya, betul. Iya, jadi kayak itu memang kebutuhan khusus aja. Dan it's just Indonesia juga sangat, Indonesia sendiri lagi berkebutuhan khusus juga. Iya, khusus. Dari gizi butuh, dari dana butuh, dari kebijakan butuh, semua lagi dibutuhin secara khusus. Yep. So we are not the one only kebutuhan khusus. No, that's true. That's true. Yeah. Okay, that's nice. That's something new for me. Neurospicy is a term. It's a term, yeah. Okay, it's a term. It's a term for people who are neurodivergent aja. Terus pada saat lo didiagnose dan lo bilang, oh gue jadi tahu, kan kita ada dua tipe orang. Yang satu, cerit gue ADHD. Mungkin dia udah kedoktrin kali kebutuhan khusus tuh artinya not good. Ada lagi, finally gue jadi tahu gue itu siapa, gimana gue handle diri gue. Yeah. Nah lo waktu dapat itu, what was your first reaction? My first reaction is number 2. Definitely. Karena, jadi selama ini banyak sekali kata-kata yang sangat menyakitkan dan kena mental buat gue dari kecil, jujur, yang jadi inner sabotage gue. There are a lot of things that I couldn't help and I just learned to be kinder to myself. Dan mencari tahu ketika memang ini adalah ya dalam tanda kutip bukan kekurangan tetapi memang cara otak gue bekerja berbeda. Gimana caranya gue tetap bisa mengakomodate diri gue untuk tetap bisa produktif. Maybe even if it means that being productive in my own way is different from other people, and that's okay. Dan intinya kan sebenarnya itu gimana caranya we want to become better people. We just want to become better. You know, we want to become healthier, you want to become better. Dan informasi itu ternyata sangat krusial karena ternyata gue berkebutuhan khusus memang membutuhkan specific things untuk bisa sehat yang berbeda dengan orang yang tidak terdiagnosa ADHD. Dan untuk bisa belajar, untuk bisa berpikir, untuk bisa fokus, gue ternyata memang berkebutuhan khusus gitu. Harus diatur environment-nya, conditioning-nya dan sebagainya. Iya, tapi kan itu kan intinya adalah it's the first step. The diagnosis is the confirmation of what kind of information I need. Iya, betul. Untuk gue cari untuk bisa to transform myself to become a healthier person. Ini menarik karena hari ini tema gue sebenarnya pengen ngobrolin sama lu tentang life transformation. Dan menurut gue banyak orang tidak sepenuhnya paham life transformation. Maksudnya dia mungkin merasa life transformation tuh dulu mobilnya butut, sekarang mobilnya versi baru. Ya, ngerti ya, gue. Lo nangkep ya? Iya ya. Jadi lebih ke barang sih, lebih kayak okay, it was an old phone, now I got a latest phone. But transformation dari pandangan lu tuh sebenarnya apa? Yang lu udah jalanin journey, apalagi life transformation is an ongoing process. It is an ongoing process. Dan menurut gue, I have transformed myself over and over again.
Tetapi yang gue lihat adalah transformation itu ternyata bukan berubah menjadi orang lain gitu. Bukan merubah jadi orang yang ibaratnya kayak kalau lo Usagi Tsukino sama Sailor Moon gitu ya. Dia kan sebenarnya masih tetap Usagi Tsukino meskipun waktu itu dia berubah jadi Sailor Moon. But the body, the person, the physique, the memory still retain as Usagi Tsukino gitu kan. Berarti kan sebenarnya it's the same with transformation kalau gue melihatnya. When you want to transform yourself, you don't necessarily think external. But when you want to transform yourself, you want to become the best version of yourself. And it will look different at different stages of life. Karena mungkin lo mendapatkan pencerahan bahwa ternyata kayaknya yang membuat gue akan, you want to transform yourself to be the best version of yourself, dan nggak semuanya akan terlihat sekaligus. So there are always little facets of you that will be brought forward in, menurut gue, dalam jenjang waktu lah gitu. Jadi kan nggak mungkin I'm transforming myself. Ting, gue akan menjadi the best version of myself langsung. Atau kayak film Transformer, dari mana Transformer, jadi apa? ya kan, dari mobil terus jadi Optimus Prime gitu kan. Enggak kayak gitu. Kalau buat gue tuh butuh waktu, karena misalnya di satu fase gue berkenalan dengan diri gue, ternyata to be able to transform myself to become the next level me, I have to work on specific things gitu. Mungkin yang pertama yang waktu itu dicerahkan adalah me shrinking myself, people pleasing gitu kan. Itu hal-hal itu di fase di fase itu. Nah, kalau di fase tahun ini nih misalnya last year misalnya, I learned how to be Kai in a unit, in a team environment, in a marriage perspective gitu. Kalau misalnya tahun ini gue ternyata kembali lagi inward ke dalam diri gue, karena ternyata satu hal yang belum gue deal with atau gue terima pada saat itu adalah I realized that I've been shrinking myself so little, arriving in rooms just so people can accept who I am. Dan ini terjadi banget buat banyak orang yang tipenya explorer dan banyak pengalaman. Karena di orang-orang yang tipenya itu explorer atau memang dia punya spektrum pengalaman yang luas, dia itu akan mengalami tantangan. Tantangannya adalah, ya lo kalau di organisasi lo nggak bisa ceritain itu. Lo kalau di meeting boardroom lo nggak bisa jadi itu. Karena orang tidak bisa menerima lo. Jadi kita harus membuat diri kita agar diterima orang. Sedangkan the best version of us is, versi terbaik kita adalah versi di mana kita merasa bebas. Untuk menjadi. Tidak harus mengikuti yang harus bisa diterima orang, tapi kita juga tidak memaksakan orang menerima kita. Betul. Dan itu tidak gampang seperti yang kita ucapkan. Well, that's 36 years of my life. Karena now that you mention, I find it really interesting, karena waktu gue sadar tahun ini bahwa gue merasa kenapa sih gue harus selalu mensensor diri gue ketika gue berada di lingkungan. Kenapa gue nggak bisa arrive in a space and just be completely myself and all that is me. You know, I feel like sometimes I purposefully have to make myself invisible or smaller just so people can follow atau people can relate in the conversation with me. Karena lucunya tuh gini ya, I've met yang bikin waktu itu gue berkaca banget adalah ternyata dunia itu sangat tidak aman untuk orang-orang seperti kita. Karena society has built people to be so specific, to be so specialist. Iya, betul. Mereka so focused in their own thing bahwa mereka sulit untuk relate towards anything that is outside of their mastery. But then you meet people who are a mastery of many things. Yang gini, perbedaan orang yang punya passion tetapi hanya loncat-loncat passion dari satu passion ke yang lain yang jadi tren gitu ya, dengan orang-orang yang memang sudah mencapai menjalankan passion ini sampai mencapai mastery level, itu beda. Dan banyak sekali orang yang tidak mengerti bahwa bisa seperti itu. Berarti yang lo lagi ngomong itu banyak orang tuh miskonsep atau misunderstand. Ada orang yang konsepnya waving, ya kan?
Dia belajar renang nggak sampai mastery, dia belajar basketball nggak sampai Yes. mastery. Oke lah, itu masih di industri. Dia masuk musik, dia masuk misalnya painting, Betul. gambar dan sebagainya. Dia masuk programming. Jadi kesannya range-nya banyak, tapi sebenarnya Dia biasa aja di biasa semuanya. aja gitu. Betul. Apa mediocre lah, Mediocre dia. mediocre gitu. Ada lagi orang yang dia memang ngebangun hidupnya itu di beberapa pilar. Betul. Tapi dia benar-benar tumbuh sampai di level of mastery. Yes. Dan dia adalah individu yang dikelilingi oleh pilar-pilar itu. Betul. Nah, Individu-individu ini yang they come in a room with an energy so big and intimidating Yeah. that they have to censor themselves to make themselves smaller. iya. Karena ya takut dibilang, karena kena mental pasti, takut dibilang sombong, karena pasti pernah ada yang terucap. Ya, gue sih Kamu sering. harus rendah hati. Kalau dulu kan kayak kata-katanya rendah hati gitu kan. Iya. Kamu harus rendah hati, tapi sebenarnya jatuhnya rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah hati kan gue nggak harus menutupi apa-apa. How many people menurut you dari pengalaman you di Indonesia benar-benar tahu bedanya rendah hati dan rendah diri? Nggak banyak. Karena kita dari culture diajarin untuk rendah Diri. Yes. Tapi katanya rendah hati. Yes. Salah konsep. Salah konsep. Iya, karena merendahkan diri kan you're sacrificing yourself for it. Iya. You're sacrificing something gitu. Iya. Lo merendahkan diri lo. Jadi lo sampai sudah merendahkan diri lo. And that's exhausting. Because ya udah, bisa nggak sih kita tuh oke aja gitu sama orang-orang? Why is it so hard to believe that there are people who can be passionate and really masters of many things? Wow. Karena Yeah. gue tahu perjalanan lo juga mirip sama gue. Iya, generalist versus specialist. Kalau dari kacamata corporate, kesannya generalist itu memang bisa handle many things. Ya. Tapi dia bukan jadi the man you bisa rely on one specific task. Kalau di kacamata corporate. Ya. Tapi kalau gue twist tuh, kalau gue ngomong di level corporate, justru orang yang seperti ini yang bisa lo always get to trust, because apapun yang lo kasih dia bisa beresin. Yeah. Karena dia generalist, dia bisa make it happen. Yeah. Yang spesialis nyangkut, dia cuma bisa di satu tempat. Betul. Dan kayak tadi yang lo ngomong, kita dengan begini banyak warna, kita dengan begini banyak expertise gitu ya. Pernah nggak lo kepikiran gue tuh pengen jadi siapa? Karena kita hidup di dunia social media, very different. Social media itu merusak sebenarnya. Betul sekali. Merusak yang namanya spektrum personal branding, merusak yang namanya pemahaman tentang niche, ya kan? Dan makin banyak orang masuk ke satu niche, nanti ada micro niche, nanti ada nano niche. Sampai nano sekarang ya. Jadi sebenarnya yang tadi ngomong, we are shrinking to grow, right? Ya. Dan No, but we're not shrinking to grow, we're shrinking to shrink. ya, We're bahasa not growing. promising. Iya. Promisingnya begitu. Iya. Lo start dari bawah dulu Iya, gitu benar, kan. Tapi benar. kan kalau di luar social media kita ngomongnya media. Ya. Nah kalau di luar social media kita ngomong media, back in the days, you masuk media bukan to grow, to be an authority figure. Really? Ya dong, kan dulu kalau masuk di halaman depan Kompas, wah, back in the days kan emang gampang. Iya, Cuma iya, dua yang benar, bisa benar, kan, benar, yang benar. punya capable atau yang punya duit, cuma dua doang. Benar. Iya. Yeah, that's true. Iya kan? Justru social media has broken that barrier. Yes. Anybody can be famous, anybody can be known. Anybody can fake up a story and pretend to be somebody. Yep. Benar nggak? Nah sekarang kalau kita kembali ke Kai punya experience, spektrum apa aja yang ada di sisi Kai? Satu, you have the media spectrum. Yes. Then you have the Then I have my rugby spectrum. sports spectrum, Sports rugby spectrum. spectrum. Terus Itu habis keorganisasian gue juga. Iya. Terus And then I have my dancing spectrum. dancing itu juga lebih ini lagi, lebih ke traditional dancing. Yeah, traditional dancing Nah, specialist. dan specialist in traditional. Berarti kan ada beberapa specialist dong lo. Yeah. Dan yang satu lagi Music, music, playing violin. violin. Yeah. Dan gini. Violin. And Guys. I love every single facet of me gitu loh. Dan ya kalau lo lihat gue,
can you tell that I'm a traditional dancer? Not No. really. Because Makanya tadi begitu gue emphasize the word traditional because kayak lu lebih cocok jadi modern dancer with your energy. so many people thought so. So many people so. I did that too, but that didn't last very long. Yeah. Kayak lu tuh gaya lu tuh hip hop style. Tapi gitu. gue memang I did hip hop for a long time too yeah. gitu. I did hip hop for a long time too. Tapi akhirnya gue kembali tetap ke traditional dancing because it Because just itu lebih lu bermakna punya. aja buat gue. And it's a calling that is very deep to my own being gitu loh, kayak connection with my ancestors because ternyata itu adalah something yang memang turun menurun di keluarga gue. And I felt it just has more meaning aja. Tapi Kai bisa excel di semua area ini, sedangkan begitu banyak wanita di luar sana yang mungkin lagi nonton podcast ini. Dia look at you as their dream personality, their dream persona. I have so many things I wanted to do. I could have done it, but I had to shrink myself not to go through all that. No, you don't shrink yourself not to go through all that. Then? You run from the commitment. Run from the commitment. You run from the commitment and the discipline to reach mastery. Okay. It's different. When you are emang Robert Greene, you're a curse. Gue kebetulan baru banget baca bagian ini kemarin ya. Which book? Mastery. Mastery. That's Mastery. one of his Yeah. very good book. And it's a really good book Yes. because different from Rick Rubin's creative, the act of creative. Yeah. 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 Different. Yang ini tuh lebih sistematis menurut gue Yeah. dan benar-benar mengajarkan bahwa mastery is accessible. It's not a privilege. Some part of it may be privilege. Some part of it. Tetapi kan at the end of the day pilihan untuk tetap komit, untuk tetap loyal dan disiplin untuk bisa mencapai mastery dalam gak cuman satu hal. I'm not saying that I'm the best at it, Yeah. but I'm saying that I have come to a point where it's already mastery. I'm Yeah. continuously learning to become better. Betul. Because Tetapi, a true master actually never stops learning. Ezra never stops learning, Yeah. but you come to a point di mana lo memang sudah tahu bahwa you've mastered it. Yeah. Bahwa ya udah ada sertifikatnya yang menunjukkan salah satunya, dan kedua juga karena the years and track record of you performing or of you being in which meeting or in which position in the organization itu kan Yeah. semuanya udah track record of Jam your terbang tidak ini. jam terbang tidak pernah bohong. Yeah. Dan- Flying watch nggak pernah bohong. Flying watch. Nope. Nah itu dia perbedaannya gitu loh. I think I understand that this is an ideal persona, but it came with a lot of sacrifices. Commitment. Berarti bahasa lu tadi sebenarnya itu bukan orang bukan orang memilih mengorbankan diri, tapi dia sebenarnya kabur dari komitmen, Ya, kabur dari consequences dan disiplin. iya. Dan dia mencari alasan, gue sebenarnya pengen jadi ini, tapi karena. Iya. Jadi gue nggak jadi. Oke. Ya kan gitu kan Coba intinya. kepala lu barusan, itu penari punya face tuh barusan tuh. Jadi iya. no, but seriously because Yeah. karena I understand that the human brains and every person is different in capacity ya. Dan nggak semua orang tuh bisa melakukan dan serius sama how many pillars did I have? 4 or 5. gue aja nggak ngitung gitu kan. Itu baru 4 spectrum yang tadi kita kulik. Yeah. Belum lagi as a mother, As a wife, as a professional. Iya. Itu kan lu punya role-nya beda-beda lagi nih. Betul. Yeah. Ya jadi kan ya intinya kan I understand that why people think it's in a specialist world itu emang lo bisanya cuma jadi satu spesialis. Siapa sih yang pernah bilang lo cuma bisa jadi satu spesialis? Kayak I really feel like Ya karena dulu di sekolah kan gitu, jurusannya suruh pilih satu, kan nggak ada yang kasih double atau triple jurusan. iya sih jurusan lo cuma pilih satu. Nah makanya kalau gue dulu gini, biar open gue tetap pilih IPA. Supaya kalau misalnya gue akhirnya mau ngambil kuliahnya IPS lebih mudah transisinya. Berarti lu udah punya functional thinking. I think so, maybe. Yeah. But that's something my parents introduced to me very Iya, early. nice. I think so. Itu keren sih. Oke, versi Kai yang nggak pernah muncul di Instagram tuh seperti apa?
My rugby almost never made it. Kenapa? Day of light. Nari juga jarang. Kenapa nggak Ya pernah karena social media gue memang personal branding untuk karir gue. Oke. And my career, karena kan my money generating passion is Yeah. my media career. Yeah. Dan itu kan podcast, nge-MC, Tapi kan siaran. orang katanya kalau menjadi personal brand yang otentik itu orang tuh harus showcase dia punya kehidupan di luar professional life-nya. Dia harus kasih lihat sisi ini. Orang tuh lebih mengenal dia, jadi dia punya authority lebih kuat lagi dan sebagainya. Nah disitulah, that's something I'm learning this year. Oke. Akhirnya I stake claim bahwa ya I don't give a anymore. Yeah. Karena dulu gue dikasih tahu bahwa itu berantakan banget kayak kalau lu ngepost semuanya gitu loh. Ada Iya. nari, Kayak ada nggak ada ini. theme-nya Iya, gitu. nggak ada theme-nya, Nggak ada terus nggak theme-nya. nggak ada silver liningnya. Jadi orang bingung nanti lo tuh personal brandingnya tuh sebenarnya apa gitu kan. So many people have told me that. Yang Lu kena capek mental dong. Lu jujur. capek dong. Nyari Capek. benang merah tuh capek. Capek. Apalagi Capek benang banget. silver. Lebih Oh, capek. Perak beneran. Benang gold sekalian nggak? Iya betul. Biar harganya tuh juga stabil gitu lah ya. Biar menghasilkan juga buat gue maksudnya. Oke. Gue pengen masuk ke identity yang Yeah. we had a call. Kita sempat Yeah. ngobrol a month ago ya on the phone tentang identity. Dan yang paling kacau di dunia yang gue sadari dalam masa bertransformasi itu orang itu nggak kena mental kalau lu gagal, lu bangun usaha lu jatuh, lu bangun channel nggak works, orang nggak kena mental. Really? Yang kena mental itu pada saat orang mulai mempertanyakan who you are. Ya. Misalnya kayak kalau di cerita gue, if you get a chance to watch one of the podcast I was interviewed, one of the lowest moment bukan saat gue nggak punya duit, tapi saat gue diapain namanya bahasanya tuh, Fel? Dituduh of something yang I didn't do. There is a term. Yes. Apa sih kayak gitulah. Ya. Nah ya fitnah. Nah itu kan identity-nya yang diserang. Dan kalau identity itu diserang itu adalah values, beliefs, meanings yang kita punya. Yep. Nah sekarang coming back to correlation-nya apa nih? Correlation-nya pada saat kita lagi mau berkarir, masuk di dunia di mana kita bikin social media, itu kan sebenarnya bagian dari etalase kita, etalase displaynya kita. Dan display ini kan, gue sih belum pernah ketemu orang bikin displaynya jelek ya. Lo ke toko ada display jelek gitu pernah nggak? Enggak juga sih. Enggak, jadi kan berarti Kayak gue anaknya low expectation juga, I don't overanalyze. lo misalnya ke toko bakery gitu, Iya. displaynya jelek banget, nggak mungkin ada yang mau datang juga kan? Betul. Jadi display itu memang perlu dipercantik. Iya. Dan itu artinya bukan faking, emang itu bagian dari display, something you display to the eyes. Nah, pada saat lo lagi ngulik personal branding lo di awal tahun ini, what you went through? I went through a lot. Because I realized that the best versions of me is not represented in my social media. Hah. That it's so sad to see people now getting to know me as a boring one pillar person. Oke. Because I'm not a boring one pillar person. I'm Yeah. complex and multifaceted, and I take ownership. Sekarang gue masuk ke tahap dimana peduli amat. Oke. Mungkin karena gue udah bisa. Peduli amat atau bodo amat? Bodo amat. Oh ya. Ya, gua nggak peduli. The Orange Book. The art of not giving a Iya, shit. iya. The Yeah, art of not giving giving a subtle. The art of not giving a subtle. Ya betul. Yeah. The subtle art of not giving a Oh fuck ya, ya. ya. Dan iya sebenarnya yang bikin gue sedih adalah bukan untuk orang lain, tapi gue yang sedih sebenarnya melihat sosial media gue tuh sangat tidak representatif of who I am and my wings, the full size of my wings. Tapi pada saat kita misalnya menunjukkan ya Kai, the best version that we love, tapi nggak comprehend ke public, terus pada nyinyirin, pada komenin, itu juga bisa hurting us loh. Yeah. But then I realized that that's a reflection of them, not me. Nah itu keren. Bahasa Indonesia apa barusan tuh?
itu mencerminkan siapa diri mereka, bukan aku. Wow, amazing. Because that's the biggest part of people pleasing that you have to realize, and that was the biggest shadow of mine, adalah sisi gelap yang harus gue pertemukan, adalah sampai umur berapa kamu masih harus mengecilkan diri kamu hanya supaya orang gak ngejelek-jelekin kamu. Okay. I understand in school it's necessary to survive. I had to make myself smaller. Tapi katanya kalau kayak begitu, barusan gue suka lo ngomong itu adalah cermin buat mereka. Itu mencerminkan mereka, siapa diri mereka, bukan saya. Tapi ada juga another perspective, lo kalau nggak sadar energi itu bocor lo. Karena kalau banyak yang nyinyirin lo itu juga mempengaruhi, melemahkan aura energi kita, enggak ya? No. Jadi, Because once you realize kita men-trigger sesuatu dari mereka, itu adalah urusan mereka. And once we realize that itu adalah urusan internal mereka, it doesn't touch us, Neil. Dan menurut gue itu adalah superpower yang sangat luar biasa. I grew up being bullied at home, di luar negeri, wherever I was. Dan I realized that you have to have a strong conviction to counter in your head whenever you hear that. And itu kan pasti kena ya. Kalau lo mendengar itu sejak lo kecil, itu kan jadi inner critic, suara inner critic dan inner sabotage lo kan jadi seperti itu. Yeah. Yang sebenarnya itu kan bukan suara lo. Siapa sih yang mau ngejelek-jelekin diri mereka sendiri itu? Yeah. We're not, by default kita nggak ada. by default gak ada. Yeah. Dan itu datang dari orang lain, dari eksternal gitu kan. Yang kesimpan ke record. Yang kesimpan dan ke record sama kita, tetapi jadinya suara kita karena itu yang society has made us this small. So what I realized is, buat gue satu hal yang gue realize, my newfound mastery is encountering my own, adalah bisa mengcounter dan melawan semua kata-kata inner critic yang gue tahu bukan datang dari gue. Jadi ketika misalnya gue sedang mengalami, kan lo ngomongin identity kan, kenapa lo bisa nggak kena mental ketika lo nggak punya duit? Karena lo tahu it's temporary, dan karena lo tahu it doesn't define you, who you are, dan you don't tie your self-worth, lo tidak, you don't tie your self-worth to that, ya kan? Betul. Karena lo masih ingat bahwa enggak, mungkin kata orang begini-begini, tapi kan mereka nggak tahu kalau gue tuh anaknya begini. Jadi itu tuh jadi amunisi pegangan gue. Justru di satu sisi ketika banyak sekali orang tidak tahu tentang gue, mereka ngejelek-jelekin gue, bilang gue tuh superficial, bilang gue cuman hanya segini kan. They never took the time to want to get to know me, karena gue juga tidak mempublikasikan the full pillars, all the pillars of what makes Kai gitu kan. Jadi gue sorry banget lo mau ngejelekin gue. Ini kata-kata diri gue sama contoh ya, kata-kata how I counter the voices or when I hear people say that about me. Adalah sorry banget, mereka aja nggak tahu rasanya untuk gue bisa sampai bisa ngomong bahasa Indonesia aja alhamdulillah banget. Kayak orang kan hanya bisa demand orang tuh mengikuti keinginan dan belief systemnya mereka. Benar. Dan itu adalah urusan mereka, karena ternyata mereka mungkin baru sampai di situ. Oke. Sementara gue kan, oh my god, you have no idea gitu kan. Lu ngejek-jekin gue segini doang. Gue dulu udah jauh lebih parah dijelek-jelekinnya. Jadi kayak ketika gue mendengar sesuatu seperti itu, gue di dalam diri gue mengcounter supaya I don't question my self-worth and I don't tie it to myself. Dan lo gak mensabotase diri lo sendiri. Dan kebanyakan orang larinya ke situ. Karena ketika itu terjadi, lo akan jadi self-judging, self-blaming, self-shaming, dan lo gak akan keluar dari devil circle itu. Dan lo memberikan power kepada mereka because that's exactly what they want. Journey lu gimana untuk keluar itu? Itu yang gue sangat curious. The journey was one hell of a toxic relationship. Okay. Dimana waktu itu, berarti itu adalah the final awareness kayak enough is enough. That was the start. Oh, that was the start. The start of me realizing what self-worth actually means. To dig deeper, bahwa ternyata memang kita tuh complex beings ya gitu loh. To dig deeper and to find these facets of me.
and these voices of me. Dan dari situ kan, that was the start of, gue nggak bisa nih kayak gini. Dan that was the lowest low of I had zero self-worth left. Kayak lo bayangin gue anak yang seperti ini gitu. I was a very fiery, ambitious anak dengan multi talenta, multi pillars in mastery. I mean like I was on the road to become to find the mastery level in all these pillars. Gue anak yang seperti itu dari dulu, konsisten dengan ya pilar-pilar yang gue pilih ini gitu kan. Dan and that takes a lot of energy. I mean pasti. Ya pasti gitu kan. Tetapi and that's something I'm very proud of myself, karena gue tahu tidak banyak orang bisa seperti itu. Benar. Dan ketika in the blindness of what I thought was love, seseorang, a toxic relationship reduced my self-worth to zero karena selalu mempertanyakan. Selalu mempertanyakan semua yang gue lakukan. Kenapa sih kamu melakukan ini? Emang kenapa kamu harus begini gitu? Emang kenapa lo harus main biola juga buat apa? Emang lo bisa cari duit nanti dari main biola? Ngapain sih lo kuliah? Terus kayak, ini gue sebenarnya jadian sama orang kayak apa sih gitu kan dalam hati gitu kan? Kayak I was like, what kind of person are you? But then I realized, ibaratnya yang error dia, tapi lo ikutan dijadiin error. Iya, because that person will want to drag you down to their level because they're uncomfortable that you are not at their level. Yeah, because they cannot comprehend you. They cannot comprehend, and it's intimidating to know bahwa gue punya kedisiplinan pada saat itu dalam hidup gue punya passion dan gue punya outlook. I think what was sad is I understood that person. I'm empathically being able to say that I understood that that person has his traumas and his issues that he needs to work on his own. Yeah. Tapi udah dalam tanda kutip, because I was naive and I thought that's love. You compromise. It also means that you need to degrade yourself to that low. Kayak lo harus bisa ketemu dengan orang ini di level yang low ini gitu loh. Jadi sebenarnya lo barusan lagi menceritakan ke gue ada dua konsep yang salah kaprah. Kita salah memaknai kompromi. Yes. Iya kan? Rendah hati rendah diri. Jadinya kompromi, tapi dalam proses kita mengecilkan diri kita, merendahkan diri kita sampai ke level dimana kita akhirnya meragukan dan mulai tidak yakin sama diri kita, siapa diri kita. Atau kayak gue, abis total. Ya, itu malah lebih ini. Itu lebih parah banget, abis. Flat, ibaratnya udah flat. Flat, abis total, langsung gue sakit, gue autoimun, dan ya udah, itu udah sampai fisik. It was like a reset button ya. It was a huge reset button. No, it was not a huge. It was a reset button. Then you chose to restart. Because I had the ability to restart. Yeah. At that moment it was survival sih jujurnya. Because that was life and death moment. Iya, makanya gue bilang it's a reset, because reset tuh kalau orang nggak punya ability ya udah selesai. Betul. Selesai, dia udah kayak back to zero aja udah, dan dia nggak rise up lagi. Yeah. That I had enough conviction on myself that I did not want to accept that reality for me, no matter what it took. Wow. And I think gue alhamdulillah, maybe that's my ADHD, maybe that's the Aries in me, tapi I think that's the rebellious part of me. I will never accept anything that is less than what feels good for me. Thanks to your Aries power kayaknya. Mungkin. Apa tadi istilahnya? If you wanna get no permission, ask forgiveness later. Aries never ask permission. Gue nggak minta izin. Ask forgiveness exactly. later. Iya benar-benar. Gue nggak pernah minta izin, tapi minta maaf nantinya. Lebih baik minta maaf nanti daripada gue harus minta izin. Tapi ngomongin tentang kena mental, tentang public yang kita tidak kenal. Iya. Tadi lo ngomong tentang gue ada di fase bodo amat. Pokoknya I am not being arrogant, I'm just being myself. Yes. Ya kan? Gue adalah ini, gue serunya di sini. Kalau lo cocok sama gue welcome. Kalau lo nggak cocok ya bukan masalah gue. Yes. Dan gue masuk ke era itu, gue pribadi masuk ke era itu abis gue dengar sebuah cuplikan long back itu dari salah satu interviewnya Jay Shetty ke si Tom Holland kalau nggak salah. Yang dia bilang dia dengar dari Bruce Wayne punya movie, si siapa yang main Batman? Christian Bale. Dia bilang if you feel something is wrong, give me a call and talk to me. But if you don't have my number, you don't know me enough. Yes.
to correct me gitu. Iya. Artinya ya udah kalau lo nggak bisa reach me, berarti lo nggak kenal gue, you don't know me enough gitu kan. Dan dari situ gue with that understanding I realized that kita akan ketemu beribu-ribu orang dan nggak semuanya harus kenal lo, harus tahu lo, sepaket-paketnya lo gitu. Nggak perlu gitu karena setiap orang cuman butuh tahu seperlunya dia aja. Betul. Dan kita nggak perlu merasa, dulu gue merasa sebenarnya tuh lu jangan cuma tahu gue orang IT, gue tuh bisa leadership, gue tuh bisa ini, gue juga bisa ini. Tapi sekarang gue udah di fase somebody calls me and say, Pak Sunil motivator ya? Yoi. Pak Sunil coach? Yoi. Pak Sunil mentor? Yoi. Semuanya gue yoin aja. Iya karena bener aja juga. Gitu. Pokoknya kalau dulu gue masih menolak karena Yeah. kata-kata misalnya motivator gue langsung relate-nya ke si misalnya Mario Teguh. Jadi gue kayak jangan diasosiasikan ke situ. Bukan berarti orangnya jelek atau gimana, tapi gue bukan storyteller kayak dia. Jadi gue tidak. Tapi kan you're your own Sunil way of motivator gitu. Betul. Jadi sampai ada fase di mana gue akhirnya, oh dia manggil gue motivator karena dia termotivasi. Dia manggil gue coach karena dia merasa gue nge-coach. Dia manggil gue mentor karena dia merasa gue mentoring. Jadi sekarang gue udah gak perlu lagi affected with those labels. Yes. Karena itu yang lo rasa, itu yang lo merasa manfaatnya seperti itu. Betul. Jadi ya udah, I'm fine gitu. Because you also are at a point where you got nothing to prove anymore. Nothing. Yeah. Udah jadi kayak ya like this conversation we're having is something that to be honest it's part of my mission to empower my children. Basically, one day you're gonna grow up in the world full of robots. Yeah. And when you need a little sense what humans are, go watch your dad's channel. Well, there you go. That's transformational. Ya, gitu. Iya, wow. Iya. Gitu. Tapi itu menarik sih. Di umur berapa jadi akhirnya? Di dunia transformasi itu sekarang yang lagi happening itu kita ngomongnya healing. Ya kan? Jadi ada macam-macam healing, Kai. Ada Apa weekend macam-macam? healing, belanja healing, resign healing. So many healings. Oke. Itu gue jadi kepikiran, kita nih day by day, kita nih dengan adanya informasi yang di luar sana segitu banyak tentang healing programs gitu ya. Itu adalah kita nih sebenarnya makin sadar tentang kesehatan mental. Atau kita sebenarnya makin hari makin pinter mencari pembenaran. Makin hari makin pintar mencari pembenaran. Karena What makes you say that? I have told myself I will stop treating myself like a broken item. I'm not broken, you know. And there is pain, sure, but really deep healing requires a specific journey, perhaps even specific guidance. It's not a band-aid. Jadi kalau kita ngomongin weekend healing, kita ngomongin belanja healing, itu kan sebenarnya cuma dopamine rush pada saat itu doang. Nah ini aja orang bingung bedain dopamin sama serotonin aja beda tuh. Nah, I'm ADHD, Yeah, so I yeah, get it. yeah. Like I get a dopamine rush, I'm regulated. Gitu. Yeah, yeah. Dan gue akan selalu mencari dopamine rush untuk Yeah. bisa berfungsi. Bedanya kalau gue kan seperti itu. Yeah. So I get it. Tapi truly sebenarnya ya mungkin kita butuh refreshing kali ya gitu. Yeah. Kayaknya orang tuh I feel like people overuse the word healing because for me personally kalau udah kata healing itu memang punya depth yang butuh intention gitu loh. If there is pain, if there is something that is unresolved yang belum diselesaikan gitu kan masih ngegantung, ya kamu harus cari tahu. Jadi kalau memang healing itu bukan berarti aku hanya di pantai dan diem aja gitu, aku hanya bersemedi aja gitu. Tapi kalau buat gue healing itu duduk dan bener-bener identifying what's the pain first dan mencari solusi. Oke, do I need professional help untuk bisa untuk bisa cari solusi untuk mengakhiri rasa sakit ini gitu loh. Karena kan at the end of the day you want to heal something that hurt you. That's the whole point. Healing is
menyembuhkan sesuatu yang tadinya sakit gitu kan. Bukan menempelkan plaster. Bukan, karena ibaratnya kayak gini. I was diagnosed with autoimmune disorder at 22 years old. Wow. Jadi yang sebenarnya simptom-simptomnya udah ada dari mungkin gue umur 12-13 tahun. Gue tuh selalu ngeluh there's something wrong with my body. Gue sering sakit, gue sering pusing. Tetapi kalau menurut normal markers nggak ada apa-apanya. It took that depressive episode sampai akhirnya baru terlihat, karena untuk autoimmune testing kan harus spesifik kan. Dan bahkan harus ada kayak untuk didiagnosa aja bisa lama banget karena harus nunggu pernah mengalami 7 simptom dari 11 atau 12 gitu kalau dulu ya pada 2012. I don't know if it's changed untuk bisa qualify for autoimmune testing. Wow. So can you imagine that my knowledge about myself has transformed me into becoming better because I found ways to heal the root cause. Jadi kayaknya yang orang lupa itu, iya kadang-kadang tuh kita memang punya kayak superficial ailment. Ibaratnya jangan samakan a scratch and an illness gitu. Iya benar. Jadi ya memang kalau misalnya kita capek, kita burn out, kita ya oke, kita butuh refreshing, kita butuh ya healing, staycation, oke gitu buat refresh. Healing pikiran. as a term ya, healing as a term ya. Tapi kalau gue pengen menyembuhkan diri gue pengen menyembuhkan diri gue dari dalam, itu prosesnya beda. ya karena kadang-kadang kalau kita ngomongin mental capacity ya, nggak mental health gitu ya, mental capacity. I'm not a professional, tapi gue kadang-kadang merasa bahwa the root cause is much deeper, yang akhirnya manifestasinya tuh terlihat receh, yang terlihat dengan quick fix itu bisa selesai gitu loh. Padahal kan sebenarnya if you don't tackle the actual root cause, the symptoms are gonna keep coming even if pada saat itu udah selesai, lo udah healing bentar nih. Tapi lo burnoutnya, misalnya nih burnout like me this year, that was like real physical and mental burnout. Bukan not a depressive state, I wasn't sad, capek gitu. Nah kan tapi kan intinya gini, kalau gue cuman tidur doang dan gue tidak memproses, I didn't find out capeknya datang dari mana. Gue mungkin setelah tidur doang seminggu gue akan oke. Tapi abis itu pasti gue akan physically oke. Yeah. Tapi kan gue nggak belum menemukan root cause-nya gitu. Apa kan. yang bikin gue mentally burn out juga ya. Yes. So I pola kerja apa, pola keputusan apa, bla bla bla, itu harus di-analyze. Betul. So for me it requires a deeper thinking and it requires time. To do the healing, yes. To do the staycation, yes. And if you're needed, sure, do the kayak the cup of coffee kan semua jadi I have a matcha and I feel better gitu. True, but also due diligence yang bener-bener sit down and think, kenapa ya gue kok cepet capek? Kenapa ya gue ini? It's not for overthinking, tapi intentionally try to find the root cause. Tapi lu pernah ikut kayak meditation class dalam proses-proses itu? Gue waktu itu 2012 itu gue, you know EFT? Iya, tapping. EFT, yeah. Jadi orang kan baru sekarang nih tapping. Gue dari 2012 udah diperkenalkan sama tapping because of that issue. Gue diperkenalkan with like a self healing concept gitu kan, and law of attraction and also visualization. Semua gue dapat tuh 2012 on this one course. And that was an eye opener for me bahwa ternyata memang ternyata alam bawah sadar kita sekompleks itu, dan gue baru tahu ternyata berat ya kehidupan gue dengan menopang semua kalimat-kalimat yang tidak enak, yang menyakitkan hati, yang ternyata gue tampung dari kecil, dan you have to let go of it. So those are the little root causes sebenarnya. Yeah, letting go is like taking off the skins, peeling off ya. Yeah. And it takes time and effort. Yeah. Jadi kalau buat gue true healing. Tapi lu pernah ikut yang healing yang badannya gemeter-gemeter gitu yang banyak di Instagram itu, pernah nggak? Yang model-model kayak gitu? Gue kepo sih, tapi gue belum pernah. Iya, gue juga kan. Gue kepo aja. Gue kepo sih, pengen nyoba. Karena katanya what's it called? Spinergetics, spine energetics. Iya, itu beda lagi. Ada lagi yang di Bali kan macam-macam. Maksud gue ini terlalu banyak terminologis yang baru banget lah. Kayak Reiki but on steroids gitu kan. Gue suka bahasa lo, Reiki on steroids. I like your way of imagining it. I know, I'm a very imaginative kid. If you go to your daily life today,
Oke. Gimana lu menjalani hidup dengan penuh kesadaran? Jadi dulu itu lu tidak sadar, lu banyak yang lu suppress. Karena memang kita manusia tuh dominannya dua, suppress and repress. Dominannya. Dan anak kecil kan memang di fase yang mereka nggak bisa lawan. Betul. Ya kan? Hidup kita tuh dikelilingi sama 4 dominant figures. Our parents, our teachers, our community leaders, and our religious leaders. Lu nggak bisa pernah menjawab atau menanya balik ke mereka kenapa. Setuju dong. Dan kita tumbuh dari angle itu Di sini. di sini. Beda. Lu kita ngomongnya di Indonesia lah. Iya, di sini. Iya. Iya. Kalau di luar kita masih punya we can call the department if my parents are irritating me. We can go. I've never done that though. I knew I could in Europe, but I swear, mom and dad, I never did that. Tapi I had a thought. I had a thought for sure. Jadi, nah itu masa kita nggak sadar. Dan setelah kita transformasi, menurut gue dalam proses transformasi yang paling berat, menurut gue ya, itu menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Ya. Jadi gue nggak boleh mengizinkan diri gue sway away dari kesadaran itu. Karena kalau gue sway away, gue akan menciptakan branch baru yang nanti harus gue beresin in the next. Ya, I get it. Lu ngerti maksud gue kan? Tapi gini, there must be an easier way of doing that, right? Ada caranya. Caranya adalah don't interact with too many people. Kan kalau lo interact with too many people, Itu benar. contoh nih, kalau sekarang misalnya lo jadi Kai the soul of freedom of the world. Millions of people come to your program. Kai, please bless me, Kai. Lu kan jadi authority figure kan? Nobody question you. Kai, what made you do like this? Enggak kan? Lu cuma gini. In life, the major problem is your desire. Desire is the source of suffering. Kill the desire, you don't suffer. Really? Spiritual people kan ngomongnya lebih ke situ. Oh iya, iya. generally. Yeah. One of the dialogues. Minimal itu yang gua dulu masih kecil in my searching, gua waktu di India ketemu begitu banyak pendeta, Bo. Yeah. Ya kan, Everything's pendeta A, pendeta desire B. is so taboo. Gila kalau datang ke situ kan, millions of people datang itu dengan, aduh, lu kalau blessing gue pulang nih secara sugesti, gue habis dapat blessing, my life is better. Oke? Dan memang itu yang terjadi, sugesti works gitu kan. Dan karena kita diajarin untuk tumbuh, dan gue pribadi belajar tentang, ini gue lagi sharing sedikit. What I've come across in transformation is only a simple that kita sebenarnya semua ini kita diciptakan menjadi arsitek. Tujuan kita membereskan hidup kita, bukan membereskan hidup orang. Betul. Oke? Yes, I love that. Nah, tujuan kita membereskan hidup kita, dan untuk membereskan hidup kita didatangkan di dunia ini sebenarnya, dan dipertemukan dengan begitu banyak orang sebenarnya untuk mempelajari things agar kita bisa membereskan hidup kita, agar kita bisa menemukan life purpose kita. Dan di situ gue menemukan pemahaman bahwa selama ini manusia itu selalu menyangkut di arena yang salah. Arenanya adalah repair or replace. Lo kalau nggak bisa gue repair, gue replace. Padahal itu cocoknya di barang. Very capitalist ya. Iya. Yeah. Tapi kalau di manusia sebenarnya bukan repair or replace, lebih tepatnya redesign. Redesign your environment, redesign your thinking, redesign your future, redesign your belief system. Yep. Redesign the meanings. Therefore you can redesign your actions. Dan itulah transformation. Nah, gimana seorang Kai today? Tadi kan you bilang kita ada fase. Gue tahun ini juga punya fase, tahun lalu juga gue punya fase. Dan buat gue transformation, teman-teman, itu kayak layering. Kayak lu peel satu sampai nanti lu ketemu the core of your soul, yang lu benar-benar bersatu. Dan ini yang harus kita bersihin kan, to see that diamond
that light inside us. Gimana cara seorang Kai maintain day to day supaya waras, supaya tidak gampang lagi masuk ke dalam masa-masa yang dia udah beresin, capek-capek beresin, melewati begitu banyak proses. Karena we can sleep, kita manusia bisa sleep. I need a lot of space. I need to create my own space. Dan kadang kan karena life is so fast ya, mobile, dan gue juga mobile juga kan, life demands. Ya itu gue mengcater supaya I regulate my stimulation sih sebenarnya, karena I'm very easily stimulated. Gue berkebutuhan khusus, jadi gue memang membutuhkan specific environments for me to be able to thrive and specific recovery. Untuk gue bisa tetap berada dalam basis gue lah, baseline peace, baseline peace gue gitu kan. Baseline peace lo tuh lebih kayak quiet space atau gue butuh ruang yang agak nggak sumpek gitu. Misalnya kayak lu ke anak-anak lo atau ke husband lo, now I wanna be in the hall with my book. Udah, pokoknya nggak usah datang sini dulu for the next 1 hour, atau gimana sih? Wherever my desire takes me. See, it's very funny you mentioned that when you take away desire, you take away suffering. But suffering is a choice, and desire is human instinct. You cannot repress human instincts. Dan gue itu tipe anak yang selalu I move based on my desires. I've always moved based on my desires, and I know that a lot of people think it's taboo, but judging by the marriage I have, the career that I have, the person that I am, calm because all of my desires are fulfilled. Everyone thinks that desire itu selalu intimacy bla 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 gitu kan. Ya, dia orang lari kata-kata, desire itu kan sebenarnya bahasa gue desire juga tadi kita pengen yang berlebihan. Maksudnya si pendeta-pendeta ini tuh hidup itu jadi sengsara karena lu tuh pengen yang berlebihan. Ekspektasi. Iya, desire. I desire to have a Mercedes Benz, padahal kapasitas lu beli motor aja belum. Iya. Nah istilahnya, dan begitu lu nggak bisa dapat, lu kayaknya nyangkut di situ terus, kayaknya gue kalau nggak dapat ini kayak gue nggak bahagia. Iya. Sebenarnya lebih konteksnya itu kan. Iya. Nah, I get it. Kalau di sini di kita kata desire aja bisa konotasinya kemana-mana. Betul. Gitu. Nah, for me, gue itu tipe orang yang badan gue akan tahu duluan. So I've learned in my 36 years of life that movement is how I meditate. I don't meditate and sitting down. Kenapa gue nari tradisional specifically? Karena gue merasa with traditional dancing it's ritualistic. Yes. It's ritualistic in a way that it forces you to go back and come back to yourself. Gitu kan. Dan itu kenapa gue I need movement gitu. Kalau gue tipe orang yang seperti itu. Dan how I stay sane is for my body to do things like move. Kalau gue tipe yang kayak gitu ya. Like I go to the gym, I move, and it's because it takes me away from myself and it recharges me juga. Dan selain itu juga kalau buat gue sih, gue harus bergerak sih ya, tapi also in a way that my body moves in a safe, contained space yang tidak terganggu. Jadi kadang-kadang if I have headphones on me, I'll turn on music and then I dance or whatever. Jadi it's just me, tidak terganggu oleh orang-orang di sekitar gue gitu. And I'm a firm believer that in this age we don't listen to our bodies anymore. We always think that we need to think, that to make us human, to make us rational is the only way, being rational is the only way to live. I've tried to do that, didn't work for me, karena ternyata my instincts don't come from thinking. My instincts come from me moving with the flow. Karena kenapa akhirnya gue mengerti bahwa Kai itu ya move first, ask for forgiveness later gitu. Karena ternyata I was made to move first. I was made to explore first. I was made to learn only by doing because that's just my blueprint. That's me by design.
Dan ternyata untuk gue bisa sampai mengenal diri gue in such a way that I understand that about myself, itu butuh waktu yang cukup lama sih. Kira-kira berapa lama waktu itu? 10 years? After 2012. After 2012 gue baru sadar bahwa ternyata memang butuh depth segitunya ya. Kayak there's always, I think the older you get, the wiser you become. Iya, betul. And the deeper you go into your onion layers to reach your core. Your onion layers to reach your core. The deeper the reflections and the thoughts and the questions, the prompt questions become. Dan ya gue emang udah masuk tahap segitu aja gitu loh, dimana gue sekarang udah bukan mempertanyakan how do I keep people happy, how do I ini that's not my question, that's not the questions that I'm asking anymore. What are the top 3 questions that you ask? The top Di luar dari itu? The top 3 questions that I ask for myself is how the hell am I going to survive a world like this? That's one. I like that. Yeah. I like that. Ya kan? That's a good one. Karena gini, gue merasa orang itu nggak sadar bahwa kita ini hidup di dunia yang memang desain untuk narik-narik kita ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. And you need to maintain your calm and peace in a world as noisy and as triggering as this. Wah, kalau lo nggak grounded, kalau lo nggak kenal sama diri lo sendiri, you are going to be so miserable. Betul. Sad, angry, everything amplified by sejuta. Iya, betul, by sejuta. Iya, betul. Ngerti kan? Iya. Jadi kayak kalau buat gue, I know a lot of people seem to think that I am ignorant in a way. Kalau buat gue lebih ke ini loh Neil, gue lebih ke I'm protecting my peace. It doesn't mean that I don't observe the world. It doesn't mean that I agree with the things that are happening in the world. It just means that gue sekarang sudah sadar bahwa ketika gue komplain juga di sosial media, ketika gue komplain tentang dunia, kenapa sih dunia begini, ketika gue marah itu boleh banget. But I've come to a point di mana amarah itu menjadi sebuah pertanyaan aja. Udah bukan sesuatu yang selalu, kadang ada, kadang tapi ada. Tapi bukan sesuatu yang perlu diekspresikan lagi. Cara gue mengekspresikannya tuh sekarang beda. Ada di mana, ada masih saat-saat di mana I will yell and that's usually something that has to do with the closest circle of me. Oh yeah, karena itu kan memang tempat you feel safe, number one, and you know you are not being judged. Yes. We need that kind of space. Yes, we do. Tapi gue juga sadar bahwa gila ya, di dunia ini tuh banyak sekali yang tidak dalam kendali kita. So why the hell would I invest energy or give power to those things that I cannot control? I want to focus and invest my energy intentionally to the things that I can control. Meaning within myself and my closest surroundings and the decisions I make that will implement my closest surroundings. Gitu sih kalau buat gue. Karena gila sih, the energy leak of you reading the news and then the hurt that you feel. I'm like, gue cuma bisa mendoakan yang terbaik. I don't read news anymore. I only post. I don't read news anymore. I'm not into so much. It's given me so much peace. Me too. Yeah. And a lot of people seem to think it's selfish to feel this kind of peace. Yeah. And a lot of people also think it's selfish to extract yourself from these, untuk menjauhkan diri dari informasi-informasi ini. Yeah. Karena lo mau, you wanna earn a Mercedes-Benz and you can't focus enough to reverse engineer how the hell you're gonna get a Mercedes-Benz. Tapi pikiran lo kebagi sama emosi lo. Jujur ya, emotional reaction itu memakan energi yang sangat banyak. Besar. Iya, betul. Makanya law of attraction doesn't work in many cases, in many people. It works for me, I think. Ya makanya in many people, karena dia nggak ngerti reverse engineering prosesnya. Oh, I like reverse engineering. Are we talking about reverse engineering now? Yes. Kasih gue salah satu pengalaman lu yang bisa lo expose, yang bisa menjadi pembelajaran buat orang-orang apa sih reverse engineering dan how it worked for you. Siapa tahu ini bisa jadi blessing buat orang.
Reverse engineering itu basically nih ya. Kalau gue itu belajar reverse engineering tuh, the concept is basically ada sesuatu yang udah jadi, dan bagaimana reverse engineering tuh lo menganalisa bagaimana sampai ini bisa jadi. Iya. Jadi Itu kayak- arti dari reverse engineering. Itu arti dari reverse engineering. And I think this is so good because I reverse engineer everything that I have in my life and everything that I want to have in my life. Oke. Kayak gini, gue selalu tahu gue mau jadi ibu. Gue selalu tahu kalau gue pengen punya karir. Gue tahu gue anaknya nggak bisa diem. Dan gue tahu gue, I've always known that I was going to be married. Yeah. Because I want to have a child, I want to have a happy family gitu kan. Yeah. Now, knowing me, gue akhirnya reverse engineer in a way untuk bisa bahagia dalam marriage, untuk bisa jadi seorang ibu, gue tuh harus punya partner yang seperti apa. Oke. So for me, that was one of the biggest law of attraction I manifested, was because I literally, and I told this to my husband recently, 2012, I sat down and from all these Love is Blind, pembelajaran yang gue dapatkan dari toxic relationship itu gitu ya. Akhirnya gue di kelas self healing itu diajarin bahwa coba aja semua pilar di dalam kehidupan lo. Kan pilar tuh kan kayak ada keuangan, terus karir, keluarga, jodoh gitu kan. Jodoh harus sendiri ya, love harus sendiri gitu kan, buat lo yang masih single atau bahkan buat yang gak single gitu katanya. So all these pillars, but I was very specific in the jodoh department pada saat itu gitu. Dan gue di situ nulis, pokoknya gue tahu gue butuhnya tuh yang akan seperti apa, yang gimana caranya gue akan tetap menjadi diri gue tetapi bahagia di dalam sebuah pernikahan, dalam rumah tangga. Ya kan yang dibilang, yang dipikirin sebenarnya bukan masalahnya, bukan masalah gue, ya dipikirinnya bukan saat gue sekarang udah menjadi ibu rumah tangga. Tapi dari dulu dipikirin orang seperti apa yang gue butuhkan, atau partner seperti apa yang gue butuhkan untuk berumah tangga gitu loh. So I made like a whole list, dari yang paling receh sampai enggak, dari yang paling enggak penting sampai penting gitu kan. Kayak lo mengkonstruksi gitu ya, deconstruct dulu life-nya ini. Sekarang gue deconstruct dulu, baru lo mulai mengkonstruksikannya. Untuk bisa sampai sana, gue butuh apa? Gue butuh apa, atau gue juga perlu menjadi siapa? Ya, dua-duanya. Oke. Karena kan berarti gue itu kan berarti membutuhkan, misalnya di karir gitu ya, gue pengen jadi posisi manajer, kayak posisi manajer. Tapi sekarang gue masih baru trajectory-nya masih fresh grad misalnya gitu kan. Nah, untuk jadi posisi manajer, gue butuh skill apa aja sih? Jadi gue reverse engineer gap antara gue sekarang sama gue nanti. So I need to be ready physically, I need to be ready knowledge wise. Jadi when the time comes, when the time comes, gue nggak ketar-ketir, gue udah siap. Karena kalau menurut gue, manifesting is the effort. Yes, manifesting is you reverse engineer first. Lo trajectory-nya lo butuh apa? How much do you have to grow? Gap lo di mana? Sama seperti intinya, misalnya nih ya, at this specific phase in life, gue itu butuh skill apa aja untuk bisa kesana, untuk bisa generate yang gue inginkan. Gue butuh investment apa aja, kayak misalnya apakah gue butuh tools yang baru atau apa-apa gitu kan. Makanya every big thing that I buy, if it doesn't have any return for me, not even like, if it doesn't even scale happiness gitu, gue gak akan beli. Karena ibaratnya kayak gini, kayak kalau gue mau beli gadget misalnya, okay, I need a new phone right now karena ada kebutuhan sekarang gue harus mulai post di sosmed, gue butuh kamera yang lebih HD buat konten yang lebih ini. Kan itu kan semua is a possibility of me later, misalnya ada brand yang nanti akan nge-hire gue bisa memberikan kualitas yang terbaik. Betul. Ya kan? Jadi intinya you always think about what kind of return you're getting because you already have the goal in mind gitu. Bahwa the goal is the return.
But to be able to get there, what kind of investments and steps do you need to take? Dan itu reverse engineeringnya. You apply that to everything, ke jodoh, ke karir, ke how much money you wanna make lah misalnya gitu kan. Ini works untuk orang yang single terus akhirnya mau married, atau orang yang udah married terus dia merasa dirinya anjir gue salah pilih pasangan, tapi now what to do gitu kan. Nah, apakah kan lu tadi bilang, Neil, gue udah di fase I am going to focus on what I'm in control of. Ya. Lu kan you're not in control of your husband's No. mind, you're not in control of your kids' mind. No. Tapi lu tinggal di rumah sama mereka. How do you stay in control of what you do and still not be affected? Gue nggak bilang not be 100% affected, tapi mungkin dulunya lu tipe yang 100% affected, sekarang lu cuma 10% affected, mungkin ini secara analog ya gitu. Is that you realize that kids are being kids. They tantrum, it's a natural process. Is kalau lo ke-trigger, kalau lo denger anak lo tantrum, berarti ada masalah sama lo. Oke. Karena dulu mungkin waktu lo tantrum, lo dimarahin gitu. Ternyata itu mengganggu. Atau kalau kayak gue, ternyata itu bisa juga volume overstimulation. Oke. Karena gue ternyata memang I have a sensory processing disorder gitu yeah. kan. I seem to be challenged to kayak di ruangan ini enak nih sekarang cause it's silent so I can hear you clearly. Tapi kalau misalnya di ruangan yang agak rame ada suara AC, ini suara AC gue agak kedengeran. Itu semuanya tuh satu level kalau di kuping gue. Jadi gue memang butuh, I have these specific earplugs that help me filter out who I'm talking to supaya back noise-nya tuh gak kedengeran. Jadi atau kadang-kadang it's just that you're overstimulated gitu. Jadi ternyata memang kita harus tahu bahwa kayak coming into the relationship with my husband, I cannot control the fact that he's human being and he's a big boy, he's gonna make decisions. Dan gue belajar salah satu hal yang sangat nge-leak energi itu adalah ekspektasi. I live close to zero expectations. Dan itu bikin lo happy. Iya. Ya itu sebenarnya. Itu yang gue bilang, when you live life with zero expectation, there's nothing can touch you. No. Because if you expect something, the disappointment comes. Ya, harusnya dia sebagai pasangan, harusnya dia melakukan tugas dia begini, harusnya dia begini. Nah harusnya itu bikin kita jadi nambah beban ke kita, bukan ke dia. Ya, betul. Karena kan kita nggak in control sama dia. Betul. Anak-anak kan harusnya nurut sama orang tua, harusnya. Gitu. Apakah lu membuat dia, lu menjadi orang yang bisa yang membuat dia menuruti lu? Nah itu kan tidak pernah menjadi pertanyaan. Apakah lu membangun environment membuat dia nurutin lu? Gitu. Betul. And that's the reverse engineering part. Itu. Jadi itu guys, reverse engineering guys. Itu reverse engineeringnya gitu loh. Dan itu yang bikin lo orang pada males. Karena ujung-ujungnya gue lagi. Enggak, iya karena ujung-ujungnya adalah kembali ke dalam diri lo kok. Iya. Nah masalahnya tuh orang tuh males dan takut. Orang tuh takut untuk duduk dengan dirinya sendiri. Gue banyak sekali ketemu dengan teman-teman gue. What are you running from? And even I sometimes, I still run from myself too. Because it's scary sometimes. Yeah. Karena butuh keberanian untuk bisa menghadapi diri sendiri. Menghadapi kekurangan lo. Iya. Menghadapi diri sendiri yang penuh dengan kekurangan. Karena kita bukan nggak makhluk yang sempurna. Yes. Iya, kita gak sempurna. And I really do believe that's it gitu. And I'm still learning every single day gitu. Karena kadang-kadang gue harus bisa meng-counter bahwa I know this is painful but you need to do it. I know this is painful but you need to do it. I know this is annoying but you need to get out of bed gitu kan. Karena itu. And I realize it's a level of mastery of its own. To be able to counter those voices in your head. Karena itu penyakit manusia tuh ternyata those voices in your head that you've never processed. The monkeys inside your head. Iya. Kadang kita kasihnya cuman kacang, kalau nggak pisang. Yeah. We never told the monkey to shut up. Iya bener. Iya kan? Like, can you just shoot the monkey? Kai, one word. I'm so proud of you. Thank you very much. I'm so proud of you. I'm so happy to hear this because I'm personally a little bit inspired. And I'm sure yang nonton juga bakal banyak inspired. It's not easy. No, it's not. Dan gue juga gak sempurna. Iya, lu ngomongnya kayaknya semuanya chill, tapi it's not easy. I can actually reflect that right now. This is my final question. Okay.
Gue selalu tutup podcast dengan sesuatu yang sederhana. Kalau malam ini ada satu orang yang mendengar podcast ini, dia capek, dia overthinking, merasa dirinya terlalu aneh, terlalu berbeda, apa yang ingin kamu bilang ke dia? That God made you perfect the way you are. And you are supposed to be the way you are. You are supposed to be weird, you are supposed to be a lot. Karena maksudnya gini loh, I feel like there must be a reason kenapa kita diciptakan sedemikian rupa. Uniquely masing-masing gitu ya. Dan I am sorry, mungkin kamu belum menemukan tempat aman di mana kamu bisa menjadi diri sendiri. Tapi aku mendoakan dan aku berharap bahwa kamu bisa menemukan keamanan dalam diri kamu sendiri dulu. Because I realized that once I found safety to be myself, within myself first, I was able to see the world differently. I was able to be accepting, empathic, but at the same time unbothered juga. Bahwa orang memang punya frekuensinya masing-masing. Bahwa orang memang punya keunikannya masing-masing. Dan itu bukan suatu hal yang jelek kok. Dan ternyata I didn't realize that it takes, a lot of people think at this point, ada beberapa orang yang nanya, kenapa sih kayak lo bisa ngomongin hal-hal seperti ini tanpa emotionally charged? Because this would be actually something that would make other people cry. Yeah. But then I said to myself, apakah iya it's because I'm numb? Atau I've grown out of the reaction phase? You have grown out of the reaction phase. I hope so. Yeah. I hope I'm not numb. No, you're not numb. You have grown. Karena itu dia, gue besar mencari tempat aman. Yang akhirnya karena kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di luar kita, gue sadar bahwa pertama gue harus aman dengan diri gue sendiri dulu. And that is a long journey, it's a painful one, but it's worth it. And I hope ketika sudah menemukan titik itu, kamu juga bisa menjadi tempat aman untuk orang lain. Wow. Thank you, Kai. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. Love this.